Tetimun gula benembian gak ditesekut ngeni aja orang lain, tak usah sampai ke akhirat. Kini tunya lagi balas sebenarnya Allah. Pada dua kelakuan tak gena sepasti tak kira akhirakin benar Allah. Kini tunya lagi balas sebenarnya Allah. Kenapa? Al-baghyu wa uququl walidain. Zalim ka orang, terak ka kering semua dua. Apa dah bocah? Keruang cek bawa ngala kering tu wana. Mak jaja mangken. Elok gelo. Sering kadang pada ban sape pelempok yang beli ya. Mun lamba maleng ni masuk ke roman orang beda si atap apa beda si nego tangkel le. Saya mun masuk dikit kol 2 jam kosong dah ya. Burun ke mordaja dah ya. Mun lamba mun mangken ada jam kosong ada ke mordaja ngicok dari roman. Dari roman ngicok nganggo komputer cerut bobol magi rekening orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Syabtina mulja'aki para habaib, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus si Ambon Morok Abtina Ajunan Seteja Al-Habib Ahmad Al-Muhdar beserta habaib selain dan masyayikh selain hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Semulja seteja majlis keluarga Bani Basuni khususnya pon Bapak Haji Amir Fauzi beserta seteja majlis keluarga Bapak Kepala Desa Munang iki terseteja forum koordinator pimpinan di kecamatan semulja juga seteja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat semalam semangken walaupun diberi ujian ojen tapi ternyata kompak sampak malarmu ke kompak keajunan sampak keajunan tetiap pertanda minang kakeng atale ateh dalam pada keimanan dan keislaman setong selamat malarmu ke seteja selamat setong masuk surga bisa nolongi selain bisa masuk surga amin. Para rabu sebatan kaula mulja'aki akhir-akhir semangken gak dinto banyak perkumpulan bani-bani termasuk mangken banika Bani Basuni sampai membeda acara sesampai semeriah mangken banika ben mangken banika para rabu di lembaga-lembaga pendidikan bahkan di madrasah-madrasah pesantren-pesantren mulai banyak ampon perkumpulan ikatan-ikatan alumni selambak tak pada beda mungkin banyak aku lagi ingat lambak orang si membeda ikatan alumni panika harus pondok besar tapi semangkin madrasah ni gini beda ikatan alumni
dimin kento bani kento tak kira beda bani kecuali keng duriana habaib duriana kiai puru beda bani makin reng tani beda bani. Ada apa ini sebenarnya? Karena makin mun tak diikat tak engak ke fele. Bener. Makin ni ka alumni minabi tada ikatan alumni kalau pai ke guruna. Kula tanya ke panjenengan wahai orang Probolinggo. Beda makin santri lebih ledeti alumni lepas celeng mulos tak engak ke guruna. Beda tak ada? Sekelengkong. Pak banyak makin lepas legak di tawara Rabu semulai cer kelacer. Banyak tak ada? Makin ni kalau lepas Rabu sebanyak cer kelacer penyebab bagun setong. Kenapa? Tunya. Semisken letodus aja habis sesoki tak kok mai tak siapa. Betul? Sesoki makin la mulai sengkah siapa tak ben lepas lezetandi. Anapa? Tak level. Bener. Ni kamu ni terus hakim mun tada akompol ngak panika insyaallah kabudi para tretan jencer kelacer mangkana mangken pas epa beda ikatan bani basuni pas mangken ni kapahi beda haul manter raja barokah nah manter raja manfaatah Allah subhanahu wa ta'ala para rabu akabai kaula ban ajunan gak dito dari setong bibit kaulah benajunan kento sapelaan kaulah benajunan gak ditawar Arabu di setong pipit keng mangken ampon lah mulai menyebar keman gak diman mangkan bah bedanya mana perkawinan salah tadi perkawinan lah tadi atretan boleh selambok lah keluar masuk boleh ingat gula asli Jember ibu ni nah terogering bini Pamekasan acampo boleh si asal gula jujuk gula ring Madura tapi gula lah ampun lahir beda Jember berangkat boleh ke Madura lah apolong boleh ke Madura gara-gara perkawinan beda gara-gara lah kok lamba embian orang Probolinggo ni kan benih ring Probolinggo mulon ni kan bisa dari Madura kagak antonya rela kok bener melas tak melas ni kabani asli Probolinggo coba lah tanya aki jak bentar Madura jarang kata mau tanya aki embian beda Madura nah bodai kok Madura kamak kalau paimon beda saya ngocak kita tu dapat gula ke bengang sepoi muncakan tak le jauh muncakan mangana Allah ni kamu tahu lah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham saya ngambil tak gua ban ke Allah sebab jadi mau nata minta saling bertanya saling meminta ban jadi kan kunya mana Allah ban saya nggak ban urusan masalah keluarga saya nggak sampai ke anak apa rahim ni kamu muntut dari asmana Allah rahim ni kamu muntut dari asmana Allah mangkan ser si meka rahim ke ban Allah ser si nyampung rahim sampung ban Allah napa rahim ni keluarga mencari sambung ke kapi bani nika kelanon bani kun mangken nguguluban sambian seputoh kulaku ning akhirat pada putoh can kabar reng kita to mate can cering can kabar tanggi ya can kabar guluban ambiani saling bisa nolongin tak usah sampai ke akhirat si asli ki awwalu manzilin min manazilil akhirah saya sebut kalaban barzakh ni kapuan bisa nolongin bukti apa kelak Habib Ahmad ampun jelasake sedekah curah oleh sarong katon curah oleh sarong curah oleh BHS kak di tobara Rabu jelas sampai ulama ada bu urusan sedekah di kepas dapat ke mayit tak ada khilaf di antara orang Islam saya rasa ada bu Imam Nawawi man arada birra walidayhi falyatasaddaq anhuma fa inna sadaqata tasilu ilal mayyit wa yantafi'u biha
Dawuna Imam Nawawi ning syarana Sahih Muslim, sapa orang seterong abdi ka orang sepoduaan mayuk mon ring sepoduaan dah ada umur sedekain, karena sedekah pasti dapat dak ka mayit, ban mayit bisa ngambil manfaat dak ka sedekah ka ento tanpa ada khilaf di antara para ulama. Ulama agama baik pasti yakin bon sedekah pakunda pak. Jadi mon sambian mau arengking kira-kira gulaban sambian gento mon minta aki sabora kepada benga sapo mon arengking nomor tong sedekah. Cak bahas sedekah kini raja. Saya tak mampu kini. Semampu tekakin. Sering hadis ni kepada Rabu muning dalam hadis kejusturan jeung Nabi. Sering miskin ni beda hadis, sering soki beda hadis lagi. Ika lebih gula. Lambak berdering miskin ausul, jangan saking mangken demo lah. Sering nak lambak sahabat ni kan demo na bini urusan dunia, demo na bini urusan dunia, urusan akhirat. Mak curhat tak pati acil Nabi. Apa yang ki? Monreng soki asolat, abdina solat. Monreng soki puasa, abdin reng miskin puasa. Keng monreng soki gak dinto ternyata azak. Kan mabah abdin senerema pada terus azak lagi kok. Ni kemon lamba, mon mangken rebuan dadi reng miskin. Rebuan. Buktene apa? Mon beda bantuan ti, sa rebuan dadi reng miskin bagi tak miskin. Sampai semiskin tak milo. Gara-gara sekian memiskin. Pada eman ngaman. Tapi ruwet panikasinya mabak tinggi ni ke ruwet. Hari kamu masih beriin na babah miskin kapi. Padahal tak mis. Gula satu-satunya ning Indonesia panika orang si Arabuan miskin. Tak penting aku roja sokiro. Pahang kau miskin gapian apa? Terbantuan. Apa yang tidak bisa dirubah di Indonesia? Orang tak berjanji. Mian ingat lembak mun hajian badanya mana usia le seporo njak nek pangada. Pas sepo. Pari-parin gara-gara Covid sesepo guru tak boleh mangkat ngoda. Pengoda. Apa saya tak bisa coba? Indonesia aja bergelap lah kan. Boleh mana biar repuan pokok lepas yoba agapi. Wan putu yoba gian. Keng mangken ni ke sistem ampun bak melarat. Mangkan sistem mangken ni ampun bak melarat. KTP lah tak bisa yoba, anu tak bisa ampun tak bisa ampun. Ampun cur. Alhamdulillah sistem mulai merubah. Anu lah bau-bau menol. Umur lan di umur teloan. Putus setua iya setuan. Putus sengoda, ya sengoda. Mak jurang mak lekas pensiun, pengodaan. Lambar ya. Badan ada. Sekelangkong. Jom balik lah, tukang futuri mulai keluar. Padahal jadi ndak temu saya asap sep-sep ding ya. Wes padahal menjadi usah ngampul kan. Padahal aku guluban manjenengan kan itu. Kelenon. Makin menikah saya hadir guluban sambian dengan tore. Nikah pada saling membutuhkan. San dapat ke akhirat gulaku sejak puton ni kesera. Baabaan si amal lah tak pati tengki. Terong ampong agak si tengki. Bisa ke? Bisa. Andi bangga sepojek tengki na amal lah. Nak puton ni patoro kasak. Bongke boleh. Kenapa? Litaqarrabihi ainuhum, litaqarrabihim ainuhu. Karena bagi sepon agak ditok mak le seneng abas nak foto na pada apolong ni stong kenangan. Ambian none yang mangken ni kan. Ni kan istana majlis pengajian, keng kenang tak pada. Ano? Kerja es. Teh pucuk apa nang sebab. Babada. Hai ngocan dia. Baba hai ngocan. Dina SS telah japo ocan. Tak mati. Kelanon sama orang. Tadi sampean pada masuk swarga kok. Kadang tak mati.
Nikah kun contoh, tapi belum tentu saya atas kento tekian gula kui surga nala. Saya ngajak buat megawat je. Saya atas belum tentu tekian surga ben banika, bisa banika tekian ben kita. Jadi memang kian tidak tulis ada. Ring surga ada. Mangkan jat sempen ben Allah menabi beda orang ala ko kebagusan ridon Allah ni kata ibarat jangan. Baba dereng kanto mari abojong langsung muana acara keluar meto merkuri dia kan ada. Hah? Tak ada. Otaba beda orang ngicok sape bah lemah ngicok sape bah yang siang dah mula setempel maling ada. Ada. Nikah bacet siapa nikah? Apa napa ridwan Allah matai babadang? Orang malai tak sombong. Apa napa melera orang tu kan Allah matai babadang? Orang malai atobat. Pola tak atobat setiap pola laku du malam. Pola mikir beda sadar. Senikah ni. Jadi gue dapat nama ni kata babadang. Jawab apa sakit ni? Sanlah kadung abab jilbab agak dapat nikah. Sanlah kadung bah kelampian takwa ngah ni kan. Oh buah gawan ni. Padahal pada tak temu je. Ada busayan dia. Menteroi temu pian lakuna. Sebinian gini kan. Locot na banten jilbab apa? Locot tak locot? Sekalang kong. Lebur pian magila salah ngako. Engani kawan Arab pula pas ibu say kapi masuk kapi selamat kapi can akal selamat kapi mantar masuk abah wapanika humul julasa la yashqa bihim jalisuhum nikah kenangan setong selamat kapi ada sejelaka jadi sawa polong kanto selamat kapi amin nikah pengharap pola salang tajak roh enjan film lambar tutur tinular jadi nolar bola kula ingat lamba ki ajar ning sekolahan lamba beda nyaman resonansi jadi mau nika Anton nika beda getaran terus kakasan noro getar jadi mau beda orang setong khusyuk kakasa guru noro khusyuk mau beda setong orang nika tak sampung kakasa guru terus tak sampung. Jadi gula mangken ni kapola mi setong ni berdegetaran beratu ke Allah tenorok kepi beratu ke Allah amin pola siapa nikah pola mi samangken ni oleh nadrah khusus dari Rasulullah yolati ban Rasulullah setong yolati termasuk kepi gula pernah mangkin ni setong keterangan sepora nak tak langkong nyoneti terus tojo sekejap nyok tengki gula salah ngatur jadwal kak kelak ni kak pagi ke Probolinggo, pada duhur Bondowoso, negak pah ke Probolinggo boleh aunyang boleh. Pahmaren ke Bondowoso, aku salbut. Tore, kula mah orang. Bada cerita sini kakak. Bahwa pengoladan pandangan orang separat juga Allah ni kejaipun bisa merubah nasib seseorang. Dati mangken ni kay malam pengajian polami sambian peratuga Allah pah ngabas mangken ke muslim nasib muslim saya laku saya tak gena ubah mapar ka i polam yan yolati ben saya tas di tas pangkong yolati sambian polan senasib sambian saya tak bati gena laku pah ubah nadrah beda pengolatan mak sabanika olatin ambian mun yolati pas sampai masuk ke aten orang separat juga Allah ku laku atau berdekik malam pas doa ni kasiyolati ben Allah atena orang separat tu kento bertulisannya mana sambil ni kenyaman orang along bolong mangkana barokah tebe ka orang si along bolong kebagusan mangan jabi ke TV teti orang penguliban sampai andang walan laku hanya makuat pas tanda kasi lemah pia orang batak butuh kau orang jaring kering lewat tuatan, bener? Ni kasih sukses malam mangken molan benih setong orang ni, boleh ni yok keroyok ni. Jago lagi buru sema ke ni ke benyai. Ika TV nyok bela ya. Nikah pada Arab pun apa boleh ngambian mana nikah
makin lah banyak obeng ngasih mabada makin mun sambian dantar kiamat apa dah tu kata eker semulja para lama deh semulja para teker senika mak nyari alako mangganambian hadir malam mari mangken nika mahosok ke pasera mahosok ke si abidato mahosok ke tuan rumah ojan nika benih yang tak yarab ojan nika rahmat anapa mon bedok ring apa lu mata tero ojan tak kok dak ring entar Oke kan? Takut ada ngentar. Mangkana sambian jak mololo, cak ngocain orang pengarap abak ni katoro tetiring ke TV. Tak bisa. Kan kering lapo sang orang. Mau boleh san lamateh masa ngali kuburan TV. Tak batin datin ngali kuburan. Kan kita mate nyaman atahli le TV. Jadi mana metong keluar apa buru jala pola. Mbian ni ka mangken senga ni kasi bah genteng bendatin semata-mata geng bolan nyabe cekak bolan nyabe cekak coba nyabe tak cekak mbon setindatin mangken lah gentang bah nyabe tak cekak siapa sende mun lapote olay elong le tutup kapas mata le tutup kapas basa geleen mun tak buru kebi bamayit mun negeri pikir betang batang mayit ni ke batang babon bila tak adanya pada batang mun tak nyambi amal ke agama batang hei calon batang musle batang calon batang mana celot gula badambian ni celot mangan gula badambian anak apa mabung sombong ni cak abak kagabai dari celot mate teti batang monstro sombong sambian derma monstro sombong ambian tak langkong merasa bangga punya Allah merasa bangga punya Rasulullah merasa bangga abak tetiring Islam gaga tak apa jauh makin megawat kok Islam engkau bangga membanggakan Allah engkau membanggakan Rasulullah tak ada apa mayu keng tak oleh wak tang dunya lo ada dunya pako ada jadi pompongki soki sebun Habib gelak sedekah keluar biasa SC damma Habib Ahmad lah kuper beri budi tulis je jadi sedekah anak apa ni gula kadang seni kan ni maaf bila mana prinsip saya kan itu dianggap salah maaf gula ni kan mohon perpan lemah lem terus tahajud wah nyok kapi pelengan kapi pas minum obat gula can orang saya ngajak minum obat saya ngak bahaya tebang tak tahajud cuma nginum tak nginum bajan mate nginum ada tahajud. Jadi gula bangken entar ke kantor gula pun tak minum obat umpama pun tak minum obat gula tak bisa ke kantor minum gula saya ngak lo ajriya bahan tak gena jadi saya ngak obat sebentar obat itu tak haram nomi gula mun la palangan la nyok kapi tak entar bah ada remah bingung dujak foto lengir sengiran di pinggir lorong iya kadang ada gelak lah lagi sengiran ini bahain tak ada sami sarang panjenengan ambiana sedekah pada orang jabi kapihake ya sedekah kayak ngai laku nu malam pongandi sangat andi bila ni kebaabaan ni pongki ibri kesempatan maka jangan tunda kalau urusan akhirat mun urusan dunia ya ada orang ambian tunda. Mangkan kalimatnya mbian ala ku dunya seakan-akan mati alaku ala ku akhirat mbian seakan-akan mati alaku tapi mbian ala ku dunya seakan-akan mbian odi terus ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada sehingga mbian alaku untuk akhirat seakan-akan mati alaku tapi mbian alaku mbian untuk dunia mbian seakan-akan odia terus maksudnya apa? Jauh dia terus
pangoca mayu semua kado ko latin maren kok ki aduh haya seakan-akan ki dia terus yang urusan akhirat mayu siapa aja mayu tak kok mati. Apalagi dalam Al-Quran disebutkan menurut sentuhnya ini kan laibun walahun sendagurau in mainan ya jak nyaman lah jak kerjaan jak yu serius roh kamu seorang jak yu serius mbian ni kamu seorang orang jak yu serius harus kamu seorang tedung mbian batang itu kan gendeng cari kamu seorang mbian mari ngocai mbian dong itu roh mana mbian saya kamu seorang itu tedung mbian gendeng gelu sudahlah mereka guru mari ngojain gula dikritik umpama netizen gara-gara balik kata dikritik guru mari ngiritik kok rokokan gula bah kita tedung pakai isaria orang maknya relako la torot bener ngambian di kebaci ini kayak kebaci ini ngambian waktu kebaci si baci gula belum tentu mikir mbian mambah mbian mikir kering baci ayo beken tore bener rogi tak rogi kayak mau urusan akhirat biar serius mayu setiap pengajian kena mayu mau ntar siapa sih mau roga siapa abai kau tak jaja siapa siapa sih mau roga ano ja mah pada kiai lepel ano san sih mau roga ja apa dijakun malawori semua orang ya malau benar tetap mau cuman bolan Quran guru kan kui dalika kan kui hadagi alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi kan kui dalika tak kui hada apa dalik ni ka corak muljaan ban hada rolaka deng ni mo semua orang makasan jauh saya makasan tak ngonceng mun ring makasan nguncang gula na apa gula mak tak baca pada kantok tetimun ni kebodoh siapa sih mau roka dari Banten siapa sih mau roka dari Cirebon siapa sih mau roka dari Malang bentar kafi siapa sih mau roka ya lawan ada padahal sejauh belum tentu aliman ben sesama kadang aliman ben sejauh kibimbian bah tak pada jep yang kebiasa loh padan bini nembian guru haram ratin mak idem jajan orang ratin mak pascan sambian tak ratin mak pun orang alere ke bini na orang wong masuk ikwa mun tak masuk ikwa bada ya gara-gara mun bini orang kan delikar kan delikar dan tilkar orang sonoro sesini lagi kalau pamikir sono betul padahal gini kamu monitor kalah orang beda senyangka ketika padahal ban seberangkat orang Probolinggo ke Mekah Madinah apa kapi saya jual sandapak ka satawa femenol tambu sakali padahal patawafan mangken guru khusus orang si umrah mai temu ke jaring ko tua ngangkui ken ihram mun lembab kan punten kalau biasa atau wab biasa mangken aku ngangkui ihram ada mangken make ta'aban ta umrah masuk ngangkui ihram padahal di dalam lebaran kata anapa jaring terwatawaf panggen kok doa mun sesemak ring kak setibi beksang kasatawaf anapa jatah mulia bisa laku bisa du malam mau nembian jalan nubu mulia du malam ikapiaki pacel la sani kamu sejauh mun sama nang tenang bener bagi masjid jamun sama nang tenang ayyana salah adzan berempat adzan pertama abid ki adzan berempat adzan kedua itu tenang siapa saya maca khutbah itu Ustadz Anu ngis menangis ruah itu
Di udin ceretan apa yang terjadi? Sanlah komat puro mangkadlah pada badi tompa absa apa ki apa jam. Mun sejauh ngawulan apa? Takut aja po aja tangi tinggal. Senek kering. Pada ban keluarga dalam pada imtihanan. Mun semak matamoy. Tamulah dapat tamoy tanonong aja. Semongke ngapi gerua son apa gerua sendiri jauh gerua. Jadi biasa je sedih kamu. Entah imatur tak ikan to pot pada pada oh berarti sami berarti ya berarti nekorlah sami mawon lanjut Musallana Muhammad lah berapa menit lah 30 kurang 30 gula mana pidato sejam niser kadung lanian lebek abid nanti mau setengah jam muda gelu wes mangken ka ulama atau orang kasih hadir malam makan ajunan hadir gagak dintong istoakin kesokana keluarga besar Haji Amir nikah istona tero motoro aba ku laku mon aba puto ku laku male orang pada sergep bener. Karena kelakuan ni kata kira buru ka orang lain manfaat apa guna beli abah tibi. Siapa ni kajukan? Derma abah seteroge estona orang mun abah tibi tak tuman esto ka orang. Derma abah ni keteroge hormat orang mun abah tibi tak tuman hormat ka orang. Betul? Jati yakin ni. Ulah lamban dimba nyaman Abdul Ghani. Acin Sidurahim. Mathuraan bela tawat-wat. Haji Abdul Rahim anu kellu Sidurahim almarhum ni kan senika mun ada bucong baan monintar ke sungai pas aing rotoro nampas sagabaan aroja nyari beli ker nak mau nyari beli ker badaya tas aro belin gur baling sedetes lebah ngalak beto si bekraja pantemaki ka aing mandi wanjong ada boleh ada bu senga ya nak baan montep ko tepan ke tembok tak langkong arwah benjen santak ngotep ke tembok beli jen santak mencol bendai naik tetipun gula benembian gak ditesekut ngani aja orang lain tak usah sampai ke akhirat kining tunya lai balik sebenarnya kining tunya balik sebenarnya isnani yu'ajjiluhum Allah pada dua kelakuan tak gena sepaste tak kira akhirakin benallah kining tunya le balas benallah kenapa al baghyu wa uququl walidain zalim ka orang terat ka gareng sebuah dua apa dah bocah keruang cek bohong ala gareng tu anak mak jaja mangken elu gelu jareng kadang pada ban sape pelempo ke beli ya nganak tanan orang dolim ka orang nganak nikah pangoca kurma jojok ke jangan orang elu gelo tenang Allah mun kadung mundut tak ada bahasa hari betul terus debu lobar wah saya korupsi berapa triliun lah temu yokom jan sanle yokom isita no tak ada bahasa hari tinem yan mi gula ni sakon ni sepenting barokah sepenting barokah sakon ni barokah wah kata kocor kini si anu kata ka meropuk pak kocor empian paling mikir keman-kaman empian kocor pak ini kok apa aja ongkuan jaring guru pada Rabu tepung hari ini sekoni seperti ini wah meropuk artinya apa kelakuan ning mon barokah le oleh na sakoni tapi ka olehan banyak orang sakadong banyak oleh na ibitong la oleh sa m nyan oleh du m nyan oleh talo m mon tak barokah apa sajan banyak tunya na sajan tak tenang orang tak lesep Gula saya lucu dan kadang orang banyak dunia nah tak bisa ngakan mon tak ngakan ke kasar jadi
orang setandi itunya tak usah keluar di dapur apa long ban kadang sapi na ada dapur ajuruk kong nih itu to fotor akan kita alos petak boleh paharokok kolen jagung mas hebat tet ay kroto toros ni noreng lang ngabi du lencer kini kita ngabi sa lencer apa mate malolo ay ko cak rokok barok katang di ekwa toros pole toro tet kejak nyaman sesoki nih entar ke makanan nih kayak sotia di mana ya ada rumah makan yang bagus tapi makannya enak dah emak jandring tisang mangken ring soki ngakan entar jan ke restoran mewah napa mewah mepet sawah kan beda mangken restoran mewah mepet sawah betul bari ya ibu dian nih kan okay. Nika renggi soki ada rumah makan ke rumah makan semepet sawah view-nya se-view sawah hari kok bah pelengan hari kemas sesoki berarti kan reng disa sesoki cet leban hari alan duan ngakan isabah bini mepet sawah ruah kuru ada bini mepet sawah di mana tengah sawah kula ngagi ngerem suruh ngerem benembok lembak kasaba embok ni kan anu jembung surat jero sabah seran ni almarhumah malan mo kay 100,000 gula nak ko jeret ta sini kan nak ko jeret lawanan jong labu deke kwa bembo tanra sala do pa kasaba ko kan orang bude sinorap bude sinapa ko keruan embok ki jauh ko la tole do kiriman la dateng ni gula tajo cak gula ki ST lamba ki abar lebar kan kita penceramah kan kita ajar amma beb jadi berlebar beb jadi tanya nenteng sep mari sini kayak motoron benembu padahal menunya duh tempe tahu sambel cengi yang ring macur jadi ketika kun kendui kadang buat tamban apuh neng penyentong nyelet asli dan kulit lembek ya lapar ngaran ongku ya besaki wi gula embo guru si asal ngano ngak nikah guru si anu ngak nikah guru kela guru tak pati takku ben bu karena sekan ya tas kan iya bosa guru salah kuper nih usah takku ima dulu cek leda esen ternyata nasi guru tadok sakan perengnya guru seakan-akan tahu sakorai bersih kejok senyaman mangkan gula ban sampeyan ni kadang-kadang berharap bose kocak bunga ni salangsang kawaa sawang sinawang bener udah dengan ntar kasaba kan ton taralan duan lagi bini tonton takok labu udah orang numpak mobil salepan ben saya tonton apa mobil nama pan selake beli setiin selake beli super pan nyetir sebini beli setiin tak nyapa mari atokar setan di mobil entar ke sahabat tonton kejak mesra pas kemari si bunga yuk sawang sinawa ini kemarin pak bapak ini kedetik pengajian kemarin ini ke benih pasaren nih kagak main dom telok deh mak bunga joradan dia tandi utang kan di roja telok lema segala ada ramai kampe ko beng haro tak milih matuan na milih sab le kampe bai goca haro matuan mai kampe gombe ba ko beng ba ngoca samin manoro amain ni kero se sok kiro mikir selakku to ko di sebab dak remar usah sok ya renjadar sesoki wah mikir saya nggak harus kamar di seroda sededung ya asin apa teh harus mikir asin apa teh masih mondre ya ada apaan saya paten tedong mah apaan saya paten nah ada
tedung tak majaan bismillah selekor je mun sesoki ki maca bismillah selekor tak kok benda maleng masuk mun setan di apaan seke coa mun tak ke ngoreng seyan lia gue laku san lah pada akhirat tak mati tanya akibat malaikat apaan saya tanya lagi baan no biar malaikat kakek no engke malaikat lah soal masuk langsung dua apaan saya tanya lagi no tadi saya ngojak hisab yasiro ya hisab segampang kok lah apa jangan puasa lah julodur gue lagu apaan saya tanya lagi apaan saya hisab apa hah rokok goleng cekung jadi kemana Rabu sanlah telasan kor lah sarong kor lah kelampi sebenting lesan apaan saya hisab apa ada nyelodur seret kok sesoki ada ente gue luki ambil berempat setengah hari ni kalau masuk suar ke sesoki ki neng setengah hari berapa setengah hari ni 500 tahun kayak waktu orang ngocak tina bagi 500 tahun bakun terosoki tapi salah lain potongan esaku kening cokok ni kemagi lebih dekat perkara ni kata agak bah ngocak terus miskin ada bakun ngocak tina bagi 500 tahun sebenting masuk siap setandi ni nggak masuk ada ni so bidadari lah rom tabu lah 500 tahun sesoki ki abid sana masuk bang ngocak bomak kake abid kok lah cik mengadaan kaki wah mon ba anjir lamba ke pada monang or lepas apa tak hajar kau tu lebang kita tak hajar letih kenten nanti kok pas aja tanya bade telah kau usar waduh syawa cuy mako entar aja oma tahu apa ni monang di na lebar posang di keban dah remah mayu terakhir ikut siap kerja apa tahu berarti nyamanan sesoki napa nyamanan sebisken pakku pada lering kiring pakku iya mah yuk jeletin aja yang pada lering kiring pangayengan ke jemaah umroh salada baga Madinah kula mator beda hadis dari Kanjeng Nabi man istata'a minkum ayyamut falyamut bil Madinah fa inni ashfa'u liman mata biha maya mon saya bisa mati ning Madinah mara mati Madinah engkau abri syafaat kok sabun Kanjeng Nabi engkau abri syafaat saya mati Madinah ni kepada abar kula mi ibadah dak sanda malah ada sejak bangal ambian bayi makai kok boleh ki molek mak orang suruh matem bian tanda itu keng iya ongkoi ker-ker iya orang zepat engkau abrina syafaat semate Madinah aja boleh seseta pas yasta'aki berdibaki ijamin kau norok Nabi ke surga dak senda dak paduan ki ibu ribar patabar reng miskin ngadaan 500 tahun bendeng zoki masuk surga ada apa kun terus tadi reng zoki iyalah mundaya daripada darah mungkin bansa pidato kepada berarti darah mana kejeretan kita reh bismillah pada abak toreh gula pidato ngak benika semata-mata benike ngajak mandaman maksudnya darah mah syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada apa kakek jong Rono kita kami kita loro selawat watan. Senor pangaingan lembang ki kene ngocak kambuk mun gula jak pikir masalah barisan kok iku. Ki kene pang ngocak ambon. Iya ban kita tahu ke bese. Salah tahu ke bese gula ku rebuan ban kakan iku. Bener iki. Ya mungkin kita tahu jora tanda sanlah dua sanlah tahu mbak malah karep bu jalan bola. Terakhir
Jarang dia pun si Amir TV tak bisa lemadem iko. Kol sanga si mari iko. Iya wah ada buki balik. Ma bangko si kiri. Ya setengah sa bodlor benih kol sanga lah. Si Amir TV nelpon katan gula kol sanga si mari ke muslim. Setengah sa bodlor lah. Ma ambean malapon lah. Hari ya beda kontrakan. Kol sanga ya lah kol lah terlampas ya. Berapa menit lah? Pak Bolo. Ya mayo. Dari ke pokok lah terakhir. Kol lah terlambat setengah jam lah. Para Rabu. Adek dendek. Apa saya kaca-kaca itu? Ki mikir ya. Para Rabu sebenarnya gula mul yakin. Malam mangken nih kak. Gula banjir dengan segi odi. Berarti perlu sango-sango tako abak gula ku debak gelem kopur tak selamat. Bener? Nyango apa mian nyango bese ampon. Letak ada Indomaret. Tak kira ada lah ada. Nyango bese. Allah tak ada. Jabun Habib ki buru. Pese guru tak kira kesango. Tapi pese pun nika sedekah. Kini kekenceran saya kesango. Nika Habib ni. Cerdas Habib guru. Daaran nika tak kira kesango. Tapi ika sedekah kesambian. Daaran gini saya kesango kok laku ke akhirat. Tuan rumah mungkin nyedekai berapa ngesepona. Katakanlah mungkin ngabik 100 juta om mama. 100 juta dapat ganjar naga ngesepona. Keng 100 juta. Eka sango bantuan rumah aku laku bilang pon sobong ngomor. Apa? Cale pada apa bagi pada. Taring matematika aja. Ni benih matematika SD, SMP, SMA. Ni matematika Allah. Matematika Allah itu apa? Pelipat gandaan. Pelipat gandaan ni kan apa? Ekel tekel. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Setong kebagusan panika etekel dilibatkan dia akan menjadi 10. Bukan hanya 10, bisa 70. Bukan hanya 70, bisa 700. Bahkan bisa tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dia paampos kencerna. Pas tak bitong nak. Kini kasi merosakan kalkulator. Jadi sabar ni merosakan kalkulator ada bitong na. Mangkana reng sabar ni luar biasa. Mangkan gua laku saya masuk ke surga ni saya panggil reng sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ban lambak le sabar. Ingat mangken kan sabar. Congok mon tengah tak reng beca kapi. Benih becah kopo. Jangan jangan kopo ke. Lah. Kopo dari mai. Caki beri. Dah. Oh tak mau ni beri nak kiai dia. Cak kentok kerja. Kopo kiai dia. Ro tak lebur. Awi wah. Ambu Suruh jo ulangi kau ibu joni ibu jelas. Itu kopo. Nega becah. Mana nambian sekitar apa jangan isyak bagi apa jong bro nih bro do iya boy bro kau tondo lah mata lah ngocah tedong kah Allah tedong nafsu na guru nyoro tedong jangan setan deki papolong bentahajud deki ya bahto lo sopo ba mangana maren mian magala katondo buka do kini kan nak jilbab buka seret tuli masuk ke jedeng wudu leso je leso namanya wudu cak guna kami wudu bajang bah apa ni berarti sambian sabar keng sabar ni sejak tengkinan apa nahan abak serta anak dosa wah mai goja anu ke tengki jareng dosa ke keleburi nafsu Pah bediadan mata mayu. Mara ada mah. Kelurah. Pah bedereng letin ambian. Ngajak ambian masuk ke kamar. Da orang boleh sepe. Ada remak mayu. Mayu. Masa bah ambian bah ngocak. Mohon maaf jangan ya dek ya jangan. Masa ada iya. Dan setan lanjut dek lanjut. Ambian pas sabar gini kan. Hebat ambian. Hebat. Bah keluar mian, maaf dek ya, ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Waduh, yang tak kira beda.
Nabi Yusuf ruyuk cok pada rebuan labang ni ko Zulaikha rebuan sing anjing Nabi Yusuf rebuan si muka mun Yusuf mangken wah musle kanceng ya gembo mak bisa yuk kisah jangan gula ya Allah ya wandan gula jadi kan asli jat Nabi ni kan maksum jaga ungku pun Allah tane udah besar tompo kemarin ada 7 atau tambah 10 juta yang tinggi dan mata mana kala apa you mau maki maro langsung kala pacarapat paham beni bagi ke panitia ni kak gula nemu obang ada pacarapat tak ngerenger pak bah justru pesen baikkan den betoh takut temu butun ni kok mabah takuan gak butun gula tinggi film guru kan pada kadang-kadang film Korea film apa guru pada Rabu pas membeli dompet ibri dapat setan anda apa kau ni film recan gula salah dompet banyak pesen ibu beli ibri dapat setan anda apa kau ni film recan gula hari mon kenyataan kalau berbenpet dompet jadi ayo gula cerita Sayyidina Umar lambat dari mementar waktu ombiang Sayyidina Umar ni tabangki benak kanak ngoda ngawan embi posak kita temu jumlah nak pai tanya aki sareng Sayyidina Umar kita tak tahu jak gini ka Umar iya cong kak dintoy tahu nih jak Umar saya tanya kak dintoy iya mbak jadi tahu jumlah nembiin punten cerakan nak boleh cerakan je tanya-tanyaan bangun ada bu Sayyidina Umar coba marah racual kan kau jong marah jual lah kan tak tahu je cerakan itu pese si dering kau kalah bean pasti ayo cak saking tebak gereng muneng jual lah jual jaring magadu abudu tele wala bener apa sorom sorom obu mano rogeteran yo bu mano geterna salabu do geterna kerubah mapan tega buat apa jual jual padahal saya ngobu lay bajar lah kini kabar ada bu punten tako mata ko jong jaring kecuragan bentak kira oning jedong torin dijual ke gula biar melihat di pese paksa apa yang terjadi mun curagan kaula ni kata kira oning keng pangeran curagan kaula lebih oning ini nemu ya reng cucur kata jadi ayo tak nemu ya mangken guru anak apa mak setiap transaksi guru mak digital kapi guru melihat gecoy masuk guru kan digital kapi setiap berrekaman kini kebaiki pada sengi cok penderan maleng ngamangken apa mon lamba maleng ni masuk ke roman orang beda si atap beda si nekutangkel saya ngak mon masuk dikit kol 2 jam kosong dah ya burun ke mordaja dah ya mon lamba mon mangken ada jam kosong ada ke mordaja ngicok dari roman aduh mak masuk ya sabar no nyono kalau nyono dari roman ngicok nganggo komputer cerut bobol magi rekening orang ambian mon bah beda guru undangan pernikahan guru cak bah bece aja undangan apa sih nikah reuni cak bah bece aja guru mana bece sistem guru langsung cerat makan ni nembian terus kemernomer guru ikalak ben sana ikalak pas langsung ajakan janembian guru minta bantuan engki mun tak tepak kau orang sih kata dusip mun bakal tebak ke Ciamir data negala pah tak langkong kok minta asok nyosombangan ke ban engkau nginjam apa saya ke bantin setiap 2 juta siapa saya tak berjanji ke Ciamir mun kun 2 juta makin 100 juta beri penembian king tapi ternyata gini komputer sing ngicok bon benih Ciamir yang dari Ciamir tak romasa di otak mun perlu mau utang
Pinter mangken, jon cerdas sih. Mangkan mun akal jek buam-buakin, mun tandi iman ben akhlak. Mangken ni kenyarereng pinter banyak kenyarereng bener sakoni. Ayo mulailah. Nyarereng pinter ben, kenyarereng bener sakon. Anapa? Tak bareng ben iman, tak bareng ben akhlak. Orang lembak tak pada pinter, keng akhlak keluar biasa. Keng samangken don penter, John penter, John penter, John penter si megendengan orang. Mangkan pada kalimat dabun Allah ning dalam Al-Qur'an wa'arid anil jahilin. Maraban berpaling dari orang bodoh. Kuru bani putu masalah pepenteran, putu dalam ilmu, tapi putu di dalam tengka. Karena kadang beda orang penter ilmu nak yang tengka apa ada benerin putu, bahkan saraan benerin putu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Rezeki saya bakal keluar, bantuan rumah terraja konten sebanyak. Ajunan saya mulai kopo becah londuh dari pokok puaku laku di akhirat celep eswarga tak rasai panasah neraka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu wa ma 'amilnahu minal a'malis salihat wa ma tasaddaqa bihi sahibul hajah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa arwahil anbiya wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa khassa ila man dhukirat asma'uhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wassi' madakhilahum wa naqqihim min qadayahum kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu wa ma 'amilnahu minal a'malis salihat wa ma tasaddaqa bihi sahibul hajah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa arwahil anbiya wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa khassa ila man dhukirat asma'uhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wassi' madakhilahum wa naqqihim min qadayahum kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu wa ma 'amilnahu minal a'malis salihat wa ma tasaddaqa bihi sahibul hajah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa
وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وأرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وخاصة إلى من ذكرت أسماؤهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مداخلهم ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.